Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Right now we are starting the meeting the outfit this time. At the time, how to directly question is not because of we need is a story or about a topic, or at the time you are be of good how to say answer good question like that. Good question. Okay, it is your turn. Introduce you of it. Sekarang kita mulai ya. Saya do mulai dengan topik apa atau gimana, mungkin agak penting juga. Cuman ya kita mulailah dengan Q&A ya. Mungkin kalau bisa ada topik atau apa lebih bagus. We are right practicing of samatha path to the vipassana. And the samatha vipassana, it is how to concern of vipassana, how to concern of samatha. And today how to concern of samatha and vipassana. That is why this is samatha definition. And right now, samatha is the 40 way. 40 way. That is the 40 way. It is basically of our Buddha too much praising of which is starting of method. It is the Anapana method. It is our right now attainment of Buddha's Polua. They all of him. They try hard this Anapana method. At the time, they step and step, one jhana, scan jhana, third jhana, fourth jhana. At the time, this 40 way of it is called samatha. Right now, we are all of know how to either blame it of or we. Right now, our Buddha also too much praising of Anapana. How important it is Anapana. Anapana is a definition. We are not forgot. We are go down there. We are sleeping there. Anywhere, any city, any places. This wind, breathe in, breathe out, already within us. That is why we are not another look for this breathing in, breathing out. We are even sleeping at time also breathing in and breathing out. That is why this because of it is easy to breathe in, breathing out. Because of our Buddha too much breathing out this method and continuously later how to important. Jadi di sini saya ingin berbicara tentang melatih samatha dan vipassana ya. Jadi gimana itu berlatih samatha dan vipassana? Samatha sendiri memiliki 40 cara ya ataupun metode. Itu pada dasarnya berlatih samatha dulu pada salah satu metodenya yaitu Anapanasati. Itu sangat dipuji oleh Sang Buddha sendiri ya. Makanya pengikut Sang Buddha juga sering berlatih metode Anapanasati.
itu ada bisa mencapai jana pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Itu semuanya masih dalam samatha ini. Sekarang ya umat Buddha Buddha sendiri sangat memuji Anapanasati ya, Anapana ini. Makanya sekarang kita itu banyak yang mengajarkan kapanpun ya, kapanpun kita bisa melakukannya sewaktu melakukan sesuatu seperti duduk, kita itu bernafas masuk, bernafas keluar. Jadi segala posisi kita tidak perlu mencarinya sampai susah-susah, karena kita bahkan sewaktu tidur pun kita melakukannya. Jadi kita selalu telah melakukannya, yaitu bernafas masuk, bernafas keluar. Itu tidaklah susah ya, dan Buddha sendiri juga memuji metode ini. This Anapana method, it is very, very simply, it is a method, not difficulty. Not difficulty to know, they are say to that. It is easy. Because of easy, it is a pastime, this is practicing of this person, we sit in, it is our cross leg, it is our body, head and body, we are erect or upright or it is the first time we are preparing of it in our body. At the time, this body also we need relaxation style. This is too much. This is beyond side. This is too much. This is lazy side. It is void of both of sides. It is straight. It is a straight definition. It is a very, very relaxation of in our body. Because of in our body, it is joining. It is a top of a lot of joining. At the time, this is straight. It is a good condition. That is why our body first time cross-legged sit. This is bodhcha, upright, erect. At the time, keeping this keeping of the head and body in our this as long as we sit in the time, we have to try hard. It is simply sitting style. It is our clothes or all of, or it is a loose need. It is become tight. It is not suitable like that. It is a loose in our body because of a relaxation style. It is very, very important. Anapanasati ini sendiri itu tidak sulit ya. Bahkan saya ada bilang ini mudah-mudah aja. Jadi bagi praktisi yang berlatih pertama kali itu kakinya itu disilangkan, badannya itu ditegakkan lurus. Jadi kita mempersiapkan badan kita relaksasi, relax. Jika kita terlalu tegang, terlalu berusaha, itu mungkin menjadinya sangat lurus gitu ya. Itu terlalu lurus ataupun terlalu berusaha. Jika kita terlalu kendur, kita jadinya mungkin agak kurang tegak ya, mungkin agak punggungnya tidak lurus gitu, itu terlalu longgar. Jadi tetapi kita perlu relaksasi ya, rilekskan tubuh kita ini, rilekskan bernafasnya masuk dan keluar. Di badan kita ini sangat banyak jointnya, kita sangat banyak sendi-sendi itu, jadi kita perlu mengusahakan agar dia lurus ataupun tegak, itu posisi yang baik. Jadi kita duduk dan tegak, duduk dengan tegak, kepala dan badan juga posisi duduk gitu ya yang baik, tetapi dalam kondisi yang rileks. Jika terlalu ketat
itu juga tidak cocok. Jadi kita dalam posisi yang relax itu sangat-sangat penting. Yeah. How to breathe in, breathe out. I continuously explaining our pain. This is we have two nostrils. This is right side. It is a left side. It is not right side or left side or not confusing. It is we are top of a place. Evident place. It is enough. It is breathing the top of place. We are breathing, breathing out. Entrance of it. Tip, top of it. This is breathing, breathing out. This is touching there. This is breathing. At the time, we are noting the breathing, breathing out. This is breathing, breathing out. We are this by finger or by side, or we are knowing that how to knowing that one of a person come here. It is by seeing there. This is person face. The gober person. This is person by seeing there. It is his back. That is why breathing in, breathing out. This is two types of it. It is clearly of it. In our breathing in, breathing out the time. It is this person, enter the person, we see the face. The go by the person, by seeing that we are his back, as like back or face, or it is a different types of it. There is a meditator, the person, the breathing in, the breathing out. This is different types of it. We are knowing the division of it. Breathing in, breathing out. It is the top of the breath. We are, as long as we are noting the time. It is a very, very simply. It is a right or left or not choosing. It is a evident places. It is enough. It is the top of a place. It is very, very simply top of a place. It is a calm, egagata, one-pointedness. It is a very, very expensive of it. One-pointedness. It is a evident places. It is enough. Jadi gimana itu bernafas masuk dan bernafas keluar itu tetap diulang-ulang dikatakan oleh saya Dao itu di dekat area hidung, tetapi bukan kanan atau kirinya. Jangan pusingkan itu kanan atau kirinya. Kita itu memang menyentuh ya. Nafas itu sewaktu masuk dan keluar itu memang menentu. Kita perlu ketahui itu. Kita bagaikan kalau kita melewati suatu tempat ya. Sewaktu kita pergi, kita baru masuk gitu, kita orang lewat, kita lihatnya mukanya. Jadi lihat mukanya. Tetapi kalau orang waktu keluar, kita melihat itu punggungnya ataupun bagian belakangnya. Jadi masuk dan keluar ini adalah dua hal. Jadi waktu masuk itu kita bagaikan kita melihat muka seseorang. Kalau waktu keluar kita melihatnya itu punggungnya. Jadi bagian belakangnya itu makanya itu beda waktu masuk dan waktu keluar. Ini mirip juga dengan nafas masuk dan nafas keluar. Jadi itu beda. Nafas masuk dan nafas keluar itu beda. Kita perlu mengetahui bahwasanya itu beda. Tetapi bukan tentang kanan atau kiri punya lubang hidungnya ya. Jadi kita hanya perlu tahunya mudah ataupun simple saja itu kepada satu titik, yaitu ekagata itu kepada satu titik gitu ya. Jadi kita hanya perlu tahu satu tempat, tidak perlu kita hanya perlu tahunya ada. Jadi udah cukup satu aja, gak perlu sampai kanan ataupun kirinya. Yeah. We are breathing, breathing out. It is simply, naturally breathing, breathing out. Don't put any extra effort. It is simply breathing, breathing out. You must obey like that.
Another obey. You are not analyzing of a four element. It is very, very important. We are breathing, breathing out. It is breathing, breathing out. It is touching one place. Enter there, breathing, breathing out. It is different types of different types of pika, how to say? It is like that. Pika or this is very, very different types of. Another example is the gatekeeper. We are gatekeeper. This person, they not go to Anna everywhere. If you enter the person, I only check into you. Not interested in that is the person. Not interested in inside person. If you come out person, I only just check in. Only just look like a gatekeeper. That is why the breathing, breathing out, no follow inside, no follow outside. It is the importance of Ekagata. This is one pointness. It is exactly obey, exactly follower of this instruction of our Buddha. Very, very important. This is expense of Ekagata. Jadi sewaktu kita bernafas masuk dan keluar, kita perlu melakukannya dengan natural, dengan tanpa menggunakan terlalu banyak ataupun usaha yang ekstra. Kita hanya perlu dengan biasa saja, dengan natural saja. Jadi kita mengetahui bahwasannya kita lagi bernafas masuk, bernafas keluar. Satu cara lagi yaitu kita tidak memerhatikan tentang 4 elemen. Ini beda. Kita perlunya tahunya tentang nafas masuk dan keluar itu bagaikan hanya tatap muka masuknya, tatap punggung keluarnya gitu ya. Itu beda dengan mengetahui 4 elemen yang ada. Jadi satu cara lagi itu bagaikan kita itu penjaga gerbang. Kita hanya perlu mengetahui ada yang masuk, ada yang keluar. Kita tidak terlalu berminat tentang orang ini siapa ataupun siapa yang masuk. Kita jadinya kita tidak perlu mengikutinya masuk sampai ke dalam. Jadi kita hanya perlu tahu masuk dan keluar, tidak perlu mengikutinya sampai masuk ke badan ataupun keluar sampai kemana. Kita hanya tahu masuk dan keluarnya. Jadi inilah instruksi dari Sang Buddha. Jadi instruksinya itu gitu aja. Jadi ini yang sangat penting, jangan beda instruksinya. Ini instruksinya yang penting. Yeah. All of meditation method, later will be, it is evidently like that. Even only just this anapana, the only just one, smoothly. At the time, we how to important this effort. It is very, very important. At the time, in our breathing out, literally smoothly. Literally not be of top of places in our nostril. At the time, we are normally, simply, we are breathing out. It is no pour any extra effort. At the time, this person, there is a meditator person, exactly obey, normally, naturally, breathing out as long as you are. This is smoothly the time. Also, normally, simply, breathing out. At the time, more effort need everybody, every time. At the time, more and more wisdom need, effort, saddha, viriya, pinya. At the time, more need. At the time, we are paying attention all together. At the time, this normally, the exactly knowing that the breathing out, and don't effort any
etc. effort. It is exactly obey. That is a meditator person. Jadi semua metode meditasi itu begitu ya, bukan hanya anapanasati, hanya kalau anapanasati itu dengan smooth, dengan halus, dengan usaha itu gimana melancarkan atau menyesuaikan itu usahanya itu yang penting, itu pelan-pelan dengan mulusnya ya, dengan pelan-pelan, dengan mulusnya, dengan normal, dengan simple saja tanpa usaha yang berlebihan. Itu kita mengikuti instruksinya dengan sesuai yang diinstruksikan. Sesuai yang diinstruksikan itu masuk dan keluar simple saja, dengan normal saja. Itu usahanya jangan berlebihan, hanya yang sesuai yang dibutuhkan. Selama kita bisa memperhatikannya itu sudah cukup. Jadi pada normalnya kita bisa mengetahui sudah cukup, tidak perlu usaha yang berlebihan. At the time, this person, it is a Pribhaga Nimitta Apiya. At the Pribhaga Nimitta Apiya, the person, it is the same like this Apiya of hindrance. Because of Upasara Pribhaga Nimitta Apiya, this is by hindrance, it is this be a clear of it. That is why this person, Upasara Samadhi. Upachara Samadhi's definition, we are nearest house, it is the nearest places, it is called Upachara. At the time we are continuously offering this demon of first jhana. That is when this Upachara Samadhi, we are continuously offering a demon of first jhana. This first jhana's name is Apana Jhana. Apana Jhana's name is the first jhana. This is Apana's name. Another way, the Vida, Visara, call it is Apana. That is why first jhana, breathing, Vida, Vichara, it is the name, it is the Apana jhana. Apana jhana. Pada waktu itu, sewaktu kita bisa mengetahuinya ya, itu Patibhaga Nimitta itu muncul, itu sama juga dengan sewaktu hilangnya halangan-halangan ataupun hindrances ya. Itu kita Patibhaga Nimittanya muncul. Sewaktu itu juga nanti udah mendekati upacara samadhi, yaitu pencapaian jhana pertama. Itu udah mendekati ya, itu yang disebut dengan apana jhana. Nama lainnya juga wicara apana jhana. Jadi itu yang disebut dengan yang apana jhana. Yeah. If you continuously offer this method, is scan jhana, ta jhana, fourth jhana, it is Arupa jhana. It is called we are Samadhi. It is Samadhi called this. At least we have to Upachara Samadhi. This is highest level. Samadhi. So it is Arupa jhana. It is a kind of it. This is jhana called Samadhi. At the time, 100% you are into the of him, Upachara Samadhi. At the time, you can design it of Vipassana, but it is not too much code. But you can, as the time, starting the of contemplation of Vipassana. But no, you are continuously of Phajana, Skanjana, Tajana.
It is arupa, anti-arupa. This arupa jhana, or it is called samadhi. That is why upasara samadhi, this is apana samadhi. This is called continuously if you contemplation of vipassana. It is a vipassana samadhi, how to call it is called Khanika samadhi. It is a samadhi, the different types of a way. The Privaga samadhi, apana samadhi at this side, the samatha side. It is a Khanika samadhi, it is a vipassana side. It is the different types of this samadhi is a name. Jadi sewaktu kita melanjutkan latihannya ya, itu bisa dilanjutkan sampai ke jana pertama, kedua, ketiga, dan juga arupa jana ya, bisa dilanjutkan sampai ke sana. Itu yang disebut dengan sama samadhi. Itu bisa dilanjutkan lagi kepada upacara samadhi. Itu samadhi yang lebih tinggi lagi, yang itu arupa jana. Dan selanjutnya itu vipassana, bisa dilanjutkan ke vipassana ya. Itu yang disebut dengan Khanika samadhi. Ini ada beberapa tingkat samadhi gitu ya, ada beberapa tipe samadhi ini. Kalau yang vipassana samadhi itu udah disebut dengan Khanika samadhi. Yeah. We try hard this anapana. It is anapana we are not too much attracted of upon this anapana samadhi because of very, very important. That is why how important for example this construction of like construction the railway road, railway track or very highway road. The railway road or highway road or once this road and a railway track and very train and vehicle and travel on time. This railway and highways are extremely important because of it. This is anamana because of it we are trying hard look like a made of a railway road. We are building of a highway road. This is highway road. We are normally time we are arriving there as one city, from city, one city, from city, one city. Because of a railway road, because of a highway road. That is why this is anapana. We are look like a railway road, look like this is highway road. Because of a important. That is why this we are training or vehicle or this vipassana, this vehicle is step by step from one another city or another city, from a station or another station, movement. It's a Khanika definition, movement of called Khanika. That is why Khanika it is on the railway road, on the highway road. It is very, very important. Look like this samadhi. It is called railway road, highway road. It is similarly example of compare explaining of that. Jadi ini anapana ya, itu sangat ditekankan. Kenapa? Karena dia itu sangat penting. Sebagaimana pentingnya, itu bagaikan kita membangun jalan tol, jalan kereta api gitu ya. Itu supaya bisa dilewati itu train ataupun mobil-mobil gitu ya. Itu jalan tol itu bisa menghubungkan satu kota ke kota lain ya. Itulah pentingnya kita perlu berlatih anapana ataupun vipassana, karena itu menjadi penghubung jalan buat mencapai
yang bisa pindah-pindah itu ya, kita dari satu kota ke kota lain. Perpindahan ini kanika sendiri itu artinya movement ya, perpindahan. Jadi ini bagaikan jalur kereta ataupun kereta api gitu ya, itu highway, jalan tol itu yang penghubung. Inilah sama samadhi. Jadi ini dibagaikan tadi itu namanya itu apana, itu yang nama samadhinya apana. Jadi anapana praktis itu bisa melanjutkan ke upacara samadhi, bisa juga melanjutkan ke apana samadhi dan sampai ke vipassana samadhi yang disebut kanika samadhi. Jadi dia bagaikan itu jalan yang menuju ke yang lainnya. Yeah, our Buddha's method, Anapana, is samatha and vipassana. Because of the importance, this I continuously offer another analogy. This is we have a five sense of this object. This object sensual pleasure. This is sensual pleasure, the karma guna. This is karma guna's definition. This is guna, another in our Buddha's in the Sutta. This is guna's definition, reputation. Reputation is called guna. But this is guna, not reputation. It is this is karma guna. It is karma guna. We are binding there. We are linking there. It is not this is guna's definition. At the time, this is through our door of eye, ear, nose, tongue, body, mind. We are these sense objects like they are like sharp sword blade. Our heart are like chopping board. Every day, day by day, every second, every moment, we are hearing, tasting, all of it. We are this object, the entire we are look like it is a knife, sword, or it is a, we are every time we are in our look out in our heart look like a chopping board. That is why this is our chopping board. This flow of the beings like this. The surface of the chopping board is full of wounded and cut with the blood flowing out. At the time, we are crying or so sad or lamentation or grief or a lot of it tearing up, flowing up in our eyes. It is look like this is eye look like blood. This is blood. It is white blood. It is because of it, we are in our enduring of pain in our heart. That is why this stress or is the lack of a peace of mind, the mental stress, pressure. This wanted covering of the surface of the heart, chopping board. That is why our do every day because of a need. Meditation method. It is we are in our heart. It is the leak of is blood. It is very dangerous. Go around the samsara already wounded in our heart. Buddha punya metode anapana ini ya, yang bisa samadhi dan lanjutkan ke vipassana juga. Ini ada analogi yang lain lagi dari Sayadaw, yaitu bagaikan 5 panca indera ataupun 5 indera, objek indera ya. Itu yang bisa menikmati kenikmatan indera itu disebut itu
kama guna. Guna juga bisa memiliki arti reputasi ya, tetapi di sini artinya bukan reputasi, tetapi lebih ke kemelekatan, clinging. Itu yang di mata, telinga, hidung, lidah, badan, dan juga pikiran kita ya. Jadi itu indera, objek inderanya. Itu 6 objek indera ini bagaikan pisau yang ataupun pedang yang tajam. Dan hati kita itu, jantung kita itu bagaikan talenan, tempat potong itu, talenan itu ya. Jadi setiap waktu, setiap detik itu kita bagaikan menerima dari pisau ini, dari pedang ini, itu yang menyakiti jantung kita, itu yang seperti talenan ya. Jadi dipotong-potong, jadi terpotong gitu, terluka ya. Permukaan talenan itu udah terluka. Jadi dia terluka, jadi dia berdarah. Ada juga yang lamentation ya, tadi saya dengarnya itu kita terluka ya. Kita kalau yang tadi mata itu ya, kita berdarah itu mungkin berdarahnya yang darah putih, air mata, itu kita juga terluka di dalam hati kita. Setiap pemikirannya itu banyak yang terluka. Makanya kita perlu dalam sehari-hari kita perlu meditasi ini, metode meditasi ini untuk sebagai obat buat hati yang jantung yang berdarah terluka ini selama di lingkaran kehidupan samsara. Yeah. We are go around the samsara. Already we are in our heart. Look like a chopping board. Lot of damage in our heart. That is why it is a need medicine. It is a medicine. This meditation method, our Buddhas, it is a medicine. One way. This is medicine. That is why our Buddhas mention we should wise person, we should wisdom person, we should interesting person of this meditation method. Because of it, we are this Dhamma call it is a medicine. This is drinking or taking or using or it is our relief or and heal or the wounded of endured brought from samsara. It is our heart, not right now, not today. This is problem. We are go around the samsara in our heart. Lot of damage. It is the leak of blood. It is any time. That is why go around the samsara. We are crying, too much crying. Right today, so sad. Today, it is a depression. 10%. It is suicide. It is a cause. It is a choice of a bad way. Because of he knows. Should our Buddha should wise person, we should wisdom person. It is a wisdom person take medicine, sit in meditation, breathe in, breathe out. At the time we are recover in our heart. No suicide, no lamentation, no cry heart. At the time our Buddha to encounter the Buddhas, our Buddhas, it is a go-print, the noble teacher and the supreme physician. That's why bring the blessing of death, peace, and freedom from danger in this very life. That is why in the future life also freedom from aging, freedom from sickness, freedom from
is deathless, leading with the suddenly of supreme nirvana, the highest welfare and happiness. Knowing this people honest of respectfully strive to practice and partake of Dhamma with great effort. That is why there is a great effort person. It is called wisdom person. It is called wise person. It is called Bhaju person. It is a very, very beautiful name. Jadi selama di samsara ini, di hati kita ataupun jantung kita, kita itu bagaikan yang talenan tadi yang terluka. Jadi meditasi, metode meditasi ini bagaikan obatnya. Itu salah satu cara penerangan saya tahu gitu ya. Buddha juga menyebutkan orang yang bijaksana, orang yang memiliki kebijaksanaan yang pandai itu menyenangi meditasi, karena dalam Dhamma ini bagaikan obat ini. Jadi dia meminum obat untuk terobati dari samsara ini ya. Kita ini terluka bukan hanya sekarang saja, tetapi selama lingkaran kehidupan ini, lingkaran kehidupan selama ini, dalam samsara ini, kita telah terlukai, menangis, sangat sedih. Itu ada yang sampai terlalu sedih, terlalu susah, sehingga dia bunuh diri. Tetapi ini adalah cara yang tidak baik. Bagi orang yang bijaksana, orang yang memiliki kebijaksanaan itu, seseorang itu mengambil obat, meminum obat. Obat di sini akan membuatnya menjadi baik ya, dia sembuh ya. Jadi tidak begitu sedih, tidak begitu putus asa, dan jadinya dia perlu minum obat. Untuk bertemu dengan Buddha itu, yaitu guru yang unggul, guru yang terunggul itu merupakan suatu blessing ya, suatu berkah ya. Dia akan merupakan teman yang baik, itu guru yang mulia. Beliau merupakan seorang dokter yang terunggul. Dia bisa memberikan berkah, kesehatan, ketenangan, kebebasan dari bahaya di dalam kehidupan ini dan juga kehidupan yang mendatang. Kebebasan dari tua menjadi tua, penyakit dari kematian yang menuntun kita kepada kepastian ataupun kepada menuju pembebasan nibbana ya, yang terunggul. Jadi yang kesejahteraan yang terbaik dan juga kebahagiaan. Dengan mengetahui ini, orang-orang akan dengan sungguh-sungguh dan dengan penuh penghormatan untuk berusaha, berlatih dan mengambil bagian dalam Dhamma dengan usaha yang kuat ya. Itulah kenapa seorang yang bijaksana akan sangat senang ataupun sangat menjunjung ya Sang Buddha. Ini a very beautiful name. Saya tahu, very beautiful name. Very beautiful name is the definition. We are right now using the outfit, our Buddha's meditation method. This is person, Bhaju person. This is person, wise person. This is person, clever person. It is called beautiful name. If we not taking medicine, if we not using our Buddha's meditation method, how to call beautiful name? Oke, jadi ya seseorang yang mengikuti ajaran Buddha memakan obat dari Sang Buddha yang bisa membebaskan kita dari banyak penderitaan ini. Makanya kita
Buddha itu adalah nama yang sangat indah gitu. Because of this we are only just one way, not another way. We are go down the samsara. We are not pounding the outfit. This is medicine, not take medicine. At the time in our look like in our heart look like a chopping ball at the time, and this is satisfying and happy at the time. This is person we doing right now. We show and understand. It is this is baju person, clever person. It is a beautiful person. Saying it like that because of it. Not another medicine. It is the supreme physician. It is saying it like that. Our Buddha only just a unique person in the world right now. 200, 200,000, 100, 500, more than like that. Too much longer than right now. Never appear of it. Look like our Buddha as a supreme physician. Only just 1%. That is why right now and they not appear of it. Look like our Buddha as a supreme physician. Right now our Buddha supreme physician. Right now we are taking medicine. Every day. This is person, beautiful name, clever person, baju person, a wise person, called lot of a name. It is a beautiful name. Jadi hanya ada satu cara, tidak ada cara lainnya atau jalan lainnya. Karena hati kita atau jantung kita itu yang bagaikan talanan, itu yang tersakiti itu bisa menjadi terpuaskan ataupun bahagia, bisa mengerti ya, menjadi mengerti itu karena adalah adanya orang yang bijaksana, orang yang cantik ini yang bisa memberikan satu-satunya obat ya. Obat yang bisa menyembuhkan. Jadi inilah orang yang terunggul, orang yang unggul, orang yang cantik orang ini ya. Ini Buddha merupakan sudah berlalu mau 2500 lebih tahun, belum sampai hampir 2600 tahun ya. Dia satu-satunya dokter yang terunggul, hanya satu orang ini, hanya satu Buddha ya, yang merupakan dokter terunggul. Ya, makanya orang yang cantik, bijaksana, makanya nama yang baik. Yeah, this our Buddha said how to important this supreme physician. Right now another story. This is another story how to important. You be careful listening to this story. This story is once more time. Once more time. It is I remember. Come to think of it. When I was young, in our novice time, my above the chief bhikkhu every night, we are listening to his. A lot of story. This is also one of his story like that. Then this story, the treasure digger and his aunt, the guardian, how to important this important of him choosing the good way or bad way, or like how we you choosing the good way or bad way, or according to this story. Jadi inilah pentingnya Buddha ya, seberapa pentingnya. Ini ada satu cerita pada suatu saat itu sewaktu Sayadaw masih muda, sewaktu dia masih jadi baru jadi biku gitu ya. Ada seorang biku senior yang setiap malamnya dia itu bercerita, memberikan cerita. Ini salah satu cerita yang diceritakannya. Jadi
cerita tentang pencari harta dan ataupun penggali harta dan penjaganya ya. Jadi seberapa pentingnya dalam di cerita ini akan diceritakan seberapa pentingnya itu memilih jalan yang baik dan jalan yang tidak baik. Yeah, I continuously of this story. Once upon a time, in a small village, there lived a one night he called his apprentice. Apprentice is his disciple. This apprentice taught him how to dig for treasure, not far from our village. There was an ancient pagoda near that pagoda. There is a massive hidden treasure. That is why you go to early morning, next morning, early go to them. The apprentice went to the pagoda, at once gone out with the pagoda. He made a sake, late candle, and places 3 magic stone inside the sake. I will give you 3 magic stones to use how to use 3 magic stones. Jadi dilanjutkan ceritanya ya. Ini ceritanya pada suatu waktu di suatu desa tinggallah seorang penggali harta karun ya. Dia pada suatu malam dia memanggil muridnya dan mengajarinya gimana menggali harta karun. Jadi tidak jauh dari desa mereka ada satu pagoda yang lama ya, yang udah lama. Jadi di dekat pagoda itu sebenarnya tersimpan harta karun yang sangat banyak. Jadi dibilangin pada pagi berikutnya itu dia memanggil muridnya itu untuk pergi ke pagoda. Di satu sudut pagoda itu dia membuat lingkaran. Dan dia mengajarinya, dia membuat lingkaran dan memberikannya lilin dan juga dikasihnya itu dia akan mengasih dia 3 batu gaib. Yeah, he continuously with the instruction. You are the first time throw into the first stone and dig down and 1 cubit. Throw in the second and dig another cubit. For the final magic stone, hold it in your left hand and sword in your right hand. Throw a magic stone into the hole, and at the moment, the treasure guardian will appear. Strike her down with her sword, and all the gold, silver, and precious gems will be yours. He told him the entire plan. Jadi dia melanjutkan dengan instruksi yang diberikan ya gurunya itu. Dia bilang ini pertama-tama kamu buanglah 1 batu gaib itu dan menggali sedalam 1 kubik. Dan setelah itu buang lagi batu gaib kedua dan gali lagi 1 kubik. Untuk terakhir batu gaibnya kamu pegang di tangan kiri kamu ya, dan tangan kanan kamu pegang 1 pedang. Jadi sewaktu kamu melempar batu gaib itu di dalam lubangnya, pada saat itu juga itu penjaga harta itu akan muncul. Jadi kamu menusuk dia dengan menancap dia dengan pedang di tangan kamu. Pada waktu itu semua emas, silver itu batu-batu yang berharga akan menjadi milik Anda, milik kamu. Jadi dia mengajari seluruh proses, semua
caranya ya, instruksinya. Yeah, this his disciple, the branded driving by great proceed to the necessary item. They pick up into the basket and set off early in the morning at the reach the edge of the village fence. It was still very dark, so he decided to enter by his aunt's house. His aunt said it was still quite dark, early to had to go to fields. My nephew and kindly served him green tea and snack. He ate hurriedly while chatting with her auntie nearly downbreak. That is when, as down as they break, they pick up the basket with the idol and set up the ancient pagoda. Jadi murid dari guru ini ya, dia terdorong oleh ketamakan, jadi dia mempersiapkan semuanya yang diperlukan dan membawanya di dalam basket ya, keranjang, dan pergi sewaktu masih pagi-pagi banget ya. Jadi sewaktu dia mencapai ujung dari pagar desa ya, itu masih sangat gelap ya. Jadi dia memutuskan untuk masuk ke rumah bibinya. Jadi bibinya mengatakan, ini masih terlalu gelap untuk pergi ke ladang ya, keponakan saya. Jadi dia dengan baiknya mengundang dia masuk dan memberinya makanan ringan dan juga menyeduhkan teh hijau gitu ya. Dan dia makan dengan lahapnya sambil berbicara dengan bibinya ini ya, sampai hampir senja gitu ya. Sewaktu udah mau senja gitu, dia mengangkat keranjangnya bersama barang-barangnya, yaitu bersiap-siap untuk pergi ke pagoda yang lama itu, yang ternama itu. Yeah. When he arrived there, that ancient pagoda, he proceeded according to his teacher instruction. At the final stage, holding the magical stone in his left hand and the sword in his right hand, he threw a magic stone into the pit. Suddenly, the pyramid treasure guardian emerged from that pit. Since the sun already rising, everyone was clearly visible. He took aim, ready to strike her down with all his might. However, as he looked clearly at the treasure guardian's face, he was shocked to realize that she was actually his aunt, the very same woman who had kindly fed and cared for him in just a few hours early morning. Jadi sewaktu dia mencapai pagoda tersebut ya, dia melanjutkan sesuai instruksi yang diberikan oleh gurunya yang penggali harta itu ya. Jadi pada batu ketiga itu ya, batu gaib ketiga itu dia memegangnya di tangan kirinya dan tangan kanannya itu memegang pedang. Jadi setelah dia membuang batu gaib itu ke dalam lubangnya, tiba-tiba penjaga harta wanita itu muncul ya dari lubang tersebut. Dan karena matahari telah terbit ya, jadi dia bisa melihat dengan jelas. Dia sudah siap-siap mengambil pedangnya dan dia siap-siap mau menancap ataupun dengan semua
kekuatannya, dia siap-siap untuk menebang ataupun menusuk ya. Tetapi karena dia bisa melihat dengan jelas juga karena cahayanya udah ada, dia melihat bahwa muka penjaga harta itu dia bisa lihat dengan jelas gitu ya. Dia terkejut karena dia menyadari dia adalah bibi tadi ya, bibi yang sama. Dengan tadi yang memberikannya makanan dan minuman hanya beberapa jam yang lalu. Yeah. This is a question. This is a question. It is how to how to solve it, this situation if you were in this place. I am really curious to know because of if you cut down or if you not cut down or if we not cut down. This if you a little bit you are thinking about they create another you are this disciple, this apprentice made of it, all of it made of it, they destroy all of it, another change of weight. That is why how to choose in there if you cut down or if you cut down it is you are a lot of juala or a lot of you are rich person. If you not cut down it is a problem. That is why you are how to choose in there. Is it cut down or not cut down? It is both of it is a problem. Jadi di sini ada suatu pertanyaan ya, bagaimana Anda mengatasi ataupun menyelesaikan situasi ini ya, jika Anda di posisi murid ataupun yang pergi mengambil harta itu ya. Saya sangat ingin tahu bagaimanakah pilihan Anda itu ya, itu apakah menusuk ataupun menancapkannya ataukah tidak menusuk, tidak memotong penjaga harta tersebut. Jadi jika kita memikirkannya ya, bagaimana murid ini akan memilih caranya, apakah dia memilih untuk menusuknya ataupun menebang penjaga harta itu, maka dia akan menjadi kaya ya. Jika dia tidak menebang penjaga harta itu, muncul masalah ya. Jadi bagaimanakah Anda memilihnya? Saya sangat ingin tahu ya. Apakah menusuk atau tidak menusuk, melukai atau tidak melukai? I want to know your recommend. It is because of it, I want to get his and I know killing or because of a reason, because of it, this is recommend. You are replying of it right now. Jadi saya ingin tahu jawaban kita. Oke, tidak melukainya ya. Oke, saya mostly say no, don't cut the auntie or the guardian, the treasure guardian. You need to recommend. Because of it, this is recommend is clearly I know cut down or is it cut down or reason? Is it need to give the reason, saya the reason why not to? Yeah. Oh, because of a reason. Perlu alasannya apa? Huh? Oh, cannot kill, no killing. No killing. So this is how to say the recommend. Sisi yang wanita rekomendasinya gimana, mau gimana, dan alasannya juga ya. Mau melukai, tidak melukai, alasannya sama, saya tambah alasan lainnya. Alasannya karena dia pernah menolong antinya gitu. The lady said also no, don't cut. They say also same reason, no killing. But for me I add another one because
the auntie just help him beforehand. This is story because of it. You should know in that it is a magic style, magic systematically of it. This is magician, magic. This guardian of it, this is treasure guardian of it, this is crew. If we are not cut down, if you 1 minute, 1 second, 2 seconds, we are thinking about it, they create of a change of it, the destroying of it, his teachers of him. This is according to his how to do like that. This is all destroy of it. If you 1 second or 2 seconds, if you delete it of it, you are thinking about the time already. You are destroying of it. His teachers arrange of it all. At the time, this disciple, this apprentice, how to know the change of it? He look like he swimming person on the ground, swimming. His change of it on the this all of it. They thought that create of it in the water of it, in the middle of it, river or like that. At the time he swim everywhere, you know, nearest far from beach. At the time he swim. It's swimming. How long? It's 1 kappa or 2 kappa or longer than the swimming on the ground. At the time, not really the water, not really in the river. At the time, he swimming there on the ground. At the time, he look tired, all of it endure. Baby, too much difficulty of it, all of it. This story are not in heart endure. It's the whole body enduring of it because of it on the ground every day and night. They swimming there too much longer because of it. If he delayed, no cutting this woman, the change of it, magic, change of it like that. Jadi di cerita ini ya, Anda seharusnya tahu bahwasannya ini magic ya, gaib ya. Jadi penyihir ini yaitu penjaga harta ini ya. Jadi jika Anda tidak memotong ataupun menusukkannya, menunggu 1 detik ataupun 1 menit, menjadinya ada delay ya, ada penundaan gitu. Jadi Anda tidak mengikuti instruksi yang diberikan oleh sang guru ya. Jadi sudah merusak penyusunan ataupun arrangementnya ataupun yang dia mau gitu ya, alurnya udah dirusak. Jadi Anda bagaikan itu berenang di tanah ataupun di sungai, di pantai, pokoknya berenang. Mungkin aja sebentar, bagaikan itu udah bisa 1 kalpa ataupun lebih ya, bukan sebentar ya maksudnya itu bisa selama 1 kalpa ataupun lebih. Jadi ini sebenarnya bukan hanya di air ataupun di sungai, bukan di tanah. Jadi Anda bisa capek, terluka, ini kesulitannya itu bisa banyak, tidak hanya terluka di hati kita ataupun jantung kita, itu kita seluruh badan kita terlukai sepanjang hari, sepanjang malam. Jadi hanya karena penundaan yang sebentar itu Anda tidak memotong si penjaga harta ya, dan diciptakan melalui yang gaib gitu. Yeah.
we are this problem very dangerous. If we not cut down this person, it the change of a create of a blind person, create of a mad person. At the time, this person, mad person became mad person. At the time, he swimming there on the ground. Lot of it, enjoy of it. They hit there's a body too much longer. At the time, 1 kappa or 2 kappa, a lot of it kappa. As long as they not appear of a Western person. At the time, he swimming too much longer than in the world with on the ground on the ground of this swimming. At the one of a great person, knowing the person, Western person is the good quality person. Appear the time. At the time, he knowing that at the time you are wrong way. You are right now. Follow me. At the time, not swimming continuously. At the time, the change of a shape of this appear of his life. That is why we go around this samsara. This look like this person. We are not cut down. This woman treasure guardian. Two women guardian. We are right now inside meditation. This inside meditation. We are attachment. This attachment look like my aunt. Look like my. It is we must cut down this inside meditation. This cut down. At the time, this all of it pass away like that. At the time, this we are do a lot of it go or it's precious gem or it look like a jhana or mecca or like that. Jadi inilah masalahnya ya, jika kita tidak memotong orang tersebut, bagaikan orang tersebut yang tadi itu juga bisa disamakan dengan orang yang marah ataupun gila. Kita itu bagaikan jadi seseorang yang berenang di tanah ataupun di satu tempat itu untuk waktu yang lama sehingga kita bisa terluka ya. Itu bisa sampai berkalpa-kalpa sampai kita bisa bertemu dengan seseorang yang bijaksana ya. Jika kita ketemu orang bijaksana, pada waktu itu mungkin kita masih berenang di sana ya. Sewaktu kita bertemu dengan orang yang bijaksana ini, yang memiliki kebijaksanaan yang pantas, yang worthy ya, itu dia akan tahu bahwasannya kita itu di tempat yang salah, kita menuju arah yang salah. Dia akan memberitahukan kita dan menarik kita. Dia coba untuk memberitahukan cara yang benar atau arah yang benar. Pada di samsara ini ya, itu makanya kita perlu menebang, menghilangkan kemelekatan kita ya. Itu yang bagaikan bibi ataupun yang penjaga harta tadi ya. Jadi kita perlu melihat dan bahwasanya ada kemelekatan ini, kita perlu mendebangnya, menghilangkannya, terus menebang, sehingga sampai pada waktunya itu kita akan melihat, mendapatkan emas ataupun harta-hartanya, harta-hartanya seperti emas, perak gitu, bagaikan itu kita juga bisa mendapatkan jana dan juga pala ataupun jalannya, menemukan jalannya. Jadi emas ataupun harta ini disamakan dengan jana ataupun pala. Yeah. In brief of this story we had this all of Puthojana look like this a branch of this person. We are go around the samsara. We are swimming. We are swimmer person, swimming.
This is swimming person which places on the ground. It is very, very difficult. It is depression. It is the injury of in our body. So sad. It is because of we are on the ground of him. This is Puthojana's determination, mad person. This is blind person cannot see right now. It is Puthojana's definition. We are every day, every night, we are swimming on the ground. At the time, right now, clever person is a good quality person. It is look like our Buddha. This is our Buddha. At the time, you are right now as a swimmer person. It is swimmer also on the ground. It is your wrong way. At the time, you need to follow me. I show you that this way is to follow me. It is a good way. It is a good with me. It is sila, samadhi. This is pinya. This is a good way. At the time, this person knowing that it's a good condition, not continuously swimming on the ground. This person, wise person. This person, clever person. This person, virtue person. It is a good name. Jadi singkatnya ya, kita ini semua putujana itu bagaikan murid dari orang ini ya, yang apprentice ini ya. Jadi selama kita di samsara ini kita selalu berenang seperti di tanah ya. Kita itu depresi, terluka sekujur tubuh kita ya. Ini kita bagaikan itu putujana yang disamakan dengan orang yang gila ataupun orang yang buta ya. Jadi kita setiap pagi, malam, terus menerus itu ya kita berenang di kolam ataupun di tanah ini. Kita terus berenang dan pada suatu saat ada suatu orang yang bijaksana, yang baik, memiliki kualitas yang baik, itu bagaikan itu Buddha. Sewaktu kita berenang ya, kita yang masih berenang ini menemukan, ketemu seorang yang bijaksana, itu Buddha gitu, itu dia bisa menunjukkan arahnya. Dia tahu orang-orang ini lagi berenang dan dia tahu arahnya salah. Jadi Buddha itu bisa menunjukkan itu arah yang benar, cara yang benar, yaitu sila samadhi panya. Sewaktu kita ditunjukkan arah ini, kita bisa mengetahui jalan yang benar, tempat yang benar. Jadi kita bisa tidak perlu berenang di kolam ataupun di tanah ini ya. Dengan sewaktu ditunjukkan orang yang bijaksana, orang yang pandai, orang yang baik, orang yang pantas, orang yang bermoral gitu ya, kita bisa menemukan jalan yang benar. Yeah. That is why this cut down, they look like my aunt. It is attachment. This attachment we are in our house or a family or this we must cut down. This with the wise wisdom knife, wisdom sword. It is the knife. This is called wisdom sword. That is why this is our Buddhas. We are via the Thai. This sword, we call wisdom sword. That is why we are cut down upon all of it attachment. If you not cut down, this person cannot go down, cannot unlimited of it go to there, in the go down the samsara, look like a sake, no finish, there's a trip like that. And that is why it is a trigger also on the ground swimming of it. You are day and night, every day, every life, every non-stop.
you are go down there. It is a very, very difficulty because of you not knowing that this is problem. You are, it is Buddhism's definition. It is called blind person. It is called mad person. It is called crazy person. That is why not continuously crazy person. It is a, how to say this pretty name, pretty, so this ugly pretty, ugly name. Ugly name of your name. It is very, very important. That is why we are right now, our Buddha appeared at the time. We need our Buddha's wisdom sword, wisdom knife. We are every day cut down, look like my aunt, look at my family, or all of it, attachment. This attachment, very, very dangerous. We are go down the samsara, swim on the ground, very, very dangerous. That is why my topic of this, we right now, we should wisdom person, we should wise person, we should virtue person. Because of our Buddha at the time, we are preparing of we are following of Sila and Samadhi and Pinya. It is exist. It is not continuously of swimming on the ground. We should stop here. Also, you are swimming on the ground. It is I also stop my admonishment or my tomato, or it is I stop here. Jadi karena itulah kita perlu menebang ya kemelekatan kita, yaitu yang tadi disamakan dengan bibi ya. Itu juga keluarga, rumah, gitu kemelekatan kita itu perlu ditebang. Jadi dengan pedang kebijaksanaan, dengan pedang kebijaksanaan, dengan wisdom ya. Jadi pada waktu Buddha kita muncul, itu ada pedang kebijaksanaan juga yang bagaikan pedang kebijaksanaannya. Jadi kita bisa coba untuk menebang semua kemelekatan kita. Jika kita tidak bisa menebangnya, kita akan tidak berhenti ya, terus menerus berenang di samsara ini, mengulanginya dari pagi, setiap malam kita asik mengulanginya, memutar-mutar di lingkaran samsara ini. Sewaktu kita tidak bisa menebangnya ya, kita itu hidupnya itu sulit. Karena kita terus setiap pagi dan malam itu terus menerus kita itu tidak bisa berhenti. Karena kita tidak mengerti, makanya kita itu disebut itu yang buta, yang gila, itu yang putujana. Itu terus menerus ya, kita tidak berhentinya. Makanya itu juga disebut dengan nama yang jelek ataupun yang tidak baik ya. Sekarang sewaktu Buddha muncul, kita memiliki pedang kebijaksanaan ini, kita bisa menebang kemelekatan kita yang bagaikan bibit kita itu, kita bisa berhenti terus meraungi sungai ini ya, yang berbahaya ini. Sekarang orang yang bijaksana, kebijaksanaan, yang penuh dengan kebijaksanaan, yang memiliki moral yang baik, sewaktu kemunculan Buddha kita ini, kita bisa mengetahui apa yang diajarin, itu ada diajarin sila, samadhi, panya, itu masih ada ya. Jadi kita tidak seharusnya terus berenang tanpa hentinya di kolam ataupun di tanah ini. Kita seharusnya menghentikan lalang buana kita gitu ya.
Jadi di sini juga saya Dao akan mengakhiri Owada ataupun Owada saya Dao ya. Thank you saya Dao. Okay, do you have any question? Apakah ada pertanyaan? Apakah ada yang mau bertanya? No, nggak ada. No questions. No question. Continuously, I swimming on the ground. Saya Dao, how to, although sometimes we know this is not good, like maybe sometimes we want to watch Dharma talk on the YouTube, but we are being dragged to open other stuff, not Dharma talk. Initially we have the intention to watch Dharma talk, to listen to Dharma talk, but eventually sometimes we watch other stuff that takes 2-3 hours gone already. What to do? Saya nanya ya. We are not stronger of it. It is a Sanviga, Sanvigo Nama, Sahodapa Jnana. It is Sanviga. This is Sanviga stronger person. It is all cut down like that. It is day by day, day by day. This is Sanviga. Sanviga, Puthojana is Sanviga. Most of it right now, you are not stronger. This is Sanviga, artificial Sanviga, not genuine like that. That is why we are prepare of it in our mindset. Sanviga, because of it, our Buddha at the time, be patient. This is life. Because of a patient definition, we are stronger Sanviga. If we without Sanviga, it's not look for. It is the Dhamma. It is the Sanviga, very, very important. Only just one way. Sanvigo Nama Sahodapa Jnana. This is Sanviga, it is the Jnana. This is Jnana Sa Uddapa. This is fearing that. This is fearing that of wisdom associate of it. This is fearing that. Another, no, like that. That is why Sanviga the definition, fearing, it is this in the world. It is all of it, create of it, look like this is magician, magic, systematically magic. All right now we are one and what the young. Right now we are ora. Who created? It's a magic, magician of it like that. Later we are all of it, old age, fall down on the bed. Later we pass away. And again create. Because of it, in the world, it's a magician of it, creating of it, all of it, but everybody like that. And that's why this is create different types of it. We are old age in our teeth also broken off like that. All of it, change of it, creating of it. This is magic style. No, Stephen, it is called nature. It is a dukkha. It is a anatta. That is why Sanvigo Nama Sahodapa Jnana. We are really knowing that we are decades of it, day by day, change of it, creating of it, systematically of it. This is magician. At the time, our Buddha's mission, we show Baju person, we show wisdom person, we show clever person, like that. No, stupid person. Jadi tadi saya nanya pertanyaan sendiri ya, sewaktu gimana kita bisa mengendalikan diri gitu ya. Kenapa, saya bukan menanya gimana mengendalikan, tetapi kenapa sewaktu awalnya pingin dengarkan Dhamma waktu buka YouTube, tetapi terbawa sehingga melihat yang lain selama beberapa jam gitu berlalu ya. Jadi di sini saya menjawab itu karena
saya belum memiliki samvega yang cukup kuat ya. Jika seseorang yang memiliki samvega ataupun keterdesakan itu dia bisa memutuskan semua kemelekatan ya. Dia bisa mematahkan semuanya. Itulah Putujana itu samveganya kurang kuat. Itu masih yang artificial, masih yang pura-pura. Itu bukan yang asli ya samveganya. Jadi kita perlu memantapkan pemikiran kita sewaktu Buddha ada ataupun masa Buddha ini ada. Kita perlu patient, kita perlu sabar. Patient ya, time, kita perlu sabar. Kita perlu memantapkan, melatih samvega kita untuk kuat. Karena dengan memiliki samvega ini, samvega nyana ini, samvega nyana. Samvega nyana, sahotapa nyana. Oh, samvega nyana Samvega nama. nama. Samvego nama, sahotapa nyana. Oh, oke. Jadi samvega nama itu didorong oleh nyana ya. Itu perasaan keterdesakan itu didukung oleh kebijaksanaan. Karena perlu ya ini. Jadi ada dilanjutkan dengan penyihir ya. Jadi orang yang bisa menciptakan kita itu menjadi tua, menjadi semakin berumur, semakin tua itu bagaikan itu penyihir yang menciptakan ya, tua dan mati, terlahir kembali. Jadi kita asik berulang-ulang di sini terus menerus. Juga mirip dengan gigi kita ya, kita itu bisa rusak dan rontok gitu. Jadi ini makanya harus disadari bahwasanya ini anicca, ini dukkha, ini anatta. Dari sanalah bisa muncul samvega nama ya, dengan penyadaran ini kita mengetahui hal ini. Jadi hari berlalu dengan hari itu penyihirnya asik menciptakan itu perubahan-perubahan ini. Jadi kita perlu menyadarinya. Sewaktu Buddha muncul kita bisa menyadarinya dan kita perlu terus berusaha ya. Okay, we are sharing merit. Okay, we are all together. Ita waraja amihi sambaran punya sambaran sabi dewa anumodantu sabha sampati saidiyam. Ita waraja amihi sambaran punya sambaran sabi Buddha anumodantu sabha sampati saidiyam. Ita waraja amihi sambaran punya sambaran sabi sada anumodantu sabha sampati saidiyam. Idami nyatina hotu sukhita hotu nyatayo. Idami nyatina hotu sukhita hotu nyatayo. Idami nyatina hotu sukhita hotu nyatayo. Idami punyan aswakya wahan hotu. Idami punyan nibbanasa pacayo hotu. Mama punya bhagan sabasadanan bhajimi. Di sabi misaman punya bhagan labantu. Sadhu,
Sadhu, sadhu. Okay, everybody. Good name. Let out be good name. Let out be all of it. Cut down with them. Our Buddha said, wisdom sword. Sadhu, sadhu, sadhu.